वेलकम टू माय चैनल खबर जानकारीपुर। आसतु आज देखा स्टडी विथ बटू सर। यही अध्याय आपण मैंने देखिए प्रश्न 2 रे प्रश्नटी हूँ विभाज्य सूत्र 2 ठारू 15 द्वारा। बर्तमान आम देखा यही अध्याय 2, 5, 8, 3 रो सूत्र ता ऊपर किसी प्रश्न से प्रश्नर समाधान। ताले जोड़िए रुहतु स्टडी विथ बटू सर। आसतु पिला माने आज आम जाना भाग क्रिया नक किभली भागशेष शून्य हम तार निर्णय करवा। प्रश्न मु आणुची प्रश्न पृष्ठा को आणुची। प्रश्न पृष्ठार प्रश्न रहा आम पाखे प्रश्न पलि आसला। प्रश्न आप देखिपे प्रश्न लिखाई 8, 9 और 4 को व्यवहार करी 3 अंक विशिष्ट संख्या गुड़िक सारणी बाम पटे स्तंभरे तलकू तल लिखा एवं लिखिथिबा संख्या गुड़िक दत्त भाजक मान द्वारा भाग करी जो भागशेष शून्य हम सेठार ठीक चिन्ह देवा एवं नेता भूल चिन्ह देवा। तेणु आम बर्तमान से जिनस को से जिन पाक जा कौटी आमर भागशेष शून्य हम केमी आम जाना भाग क्रिया नक आपण मान पाखे प्रथम मुझे रखुची। ये देखूँ संख्याटी प्रथम 894 ये जो 3टी अंक रही ताकू नहीं कि मोट 6टी संख्या गठन करा जाई परिबो। से 6टी संख्या रहा 2टी दे चलुड़ी आम आउ 4टी लिखा। 4टी है कौन 9, 8, 4 9, 4, 8 एवं 4, 8, 9 एवं 4, 9, 8 ये आम ताकू लिखिपर। ये 4टी संख्या मोट 6टी संख्या। प्रथम देखीदा किए केमी बिना भाग क्रिया शून्य हम यहाँ देखा 2 द्वारा लगाई कहीं 2 द्वारा ठीक चिन्ह मारी 5 द्वारा ये भूल मार्क मारी 8 द्वारा मत भूल मार्क और 3 द्वारा ठीक चिन्ह मारी। तार कारण आम जाना कारण कौन ना जो संख्यार एक अगरे 0, 2, 4, 6 कि 8 थी से संख्या 2 द्वारा विभाज्य। ये सब भितर 2 द्वारा यहाँ विभाज्य अच्छी 894 विभाज्य, 984 विभाज्य, 948 विभाज्य, 498 2 द्वारा विभाज्य। तेणु एक 2 द्वारा भाग करें भागशेष आम 0 पाइबा। से भाव में परवर्ती पर्याय को जावा केमी आम 3 द्वारा किए विभाज्य बा 3 द्वारा किए विभाज्य नुह 3 द्वारा जदि विभाज्य किए कहीं नुह आम देखा। ये 3 द्वारा विभाज्य होगा हेले जो अंक रो अंक मानकर समष्टि 3 गुणितक हवा दरकार। तेणु अंक गुड़िक अच्छी 8 अंक गुड़िक अच्छी आमर 8 युक्त 9 युक्त 4 समान 21। तेणु अंक जेहेतु 21 हो तेणु संख्यार 21 है मैंने तुम जान 21 3 को पणिकार अच्छी 3 7 21 आम मत देख पार 21 हरण 3 समान 7। तेणु आम यही जो 8, 9, 4 को जितक संख्या नहीं जो अंक गुड़ी को नहीं जो संख्या सब गठन हम से समस्त संख्या 3 द्वारा विभाज्य से समस्त संख्या 3 द्वारा विभाज्य हे। तेणु आदि विशेष किसी ना 3 आखि बुझी 3 सब जगह चिन्ह मार एवं 2 सरीगला 3 सरीगला। एवं जा 5 एवं 8 5 एवं 8 को जा 5 एवं 8 को जा 5 एवं 8 को जा 5, 8 को जा बर्तमान 5 द्वारा एक स्थान जी जो संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य हम तार एक स्थान 0 कि 5 रहा दरकार। यही जो 9, 4, 8 को नहीं जो गठित 6टी संख्या है तार एक स्थान आम बिल्कुल 0 पाइबा सरी 0 कि 5 पाइबा ना। तेणु ये कौन संख्या भी जो गठित 6टी जाक संख्या कई 5 द्वारा है ना। तेणु 6टी जाक 5 घरे आम छकी चिन्ह ही मार 6टी जाक घरे आम छकी मारिदे जा। तेणु ये 6टी जाक संख्या कई 5 द्वारा विभाज्य हे ना। परवर्ती पर्यायर आम जा कौन देखा 8 द्वारा कौन सूत्र रही केमी 8 द्वारा ये विभाज्य किए किए विभाज्य हम और कहीं विभाज्य हम तार फर्मूला कौन कहूँ देखा। 8 द्वारा विभाज्य सीधा सड़क कथा 3टी अंक को आम शेष 3टी अंक देखा। तेणु जेहेतु 3 अंक संख्या 3टी जाक संख्या पूरा विभाज्य हवा दरकार। भाग क्रिया करवा
ତେଣୁ 894 8 କେ 8 8 କେ 8 ବଢ଼ିଲା 1 8 କେ 8 ଏଠି ଶେଷ ବଢ଼ୁଛି 6 ତେଣୁ ଏଇଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ 8ଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣିକିଆ ରହିଛି ଗୁଣିତକର କୌଣସି ଗୁଣିତକର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେହି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ 8 ଦ୍ୱାରା ଗଲା, ଏବେ ଆସିବେ 5 ଦ୍ୱାରା ଗଲା, 3 ଦ୍ୱାରା ଗଲା, ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କିଏ କିଏ ବିଭାଜ୍ୟ କିଏ କିଏ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, କାହିଁକି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବାକି ସବୁ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 948, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 948 948 ବର୍ତ୍ତମାନ 4 5 8 ଦ୍ୱାରା 8 କେ 8 2 8 2 16 8 କେ 8 8 14 68 ଏଇଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା 8 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 948 8 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିବ 984, ତାପରେ ଆସିବ 984 ତା ମଧ୍ୟ 8 କେ 8 8 2 16 8 3 24 ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୁରା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 କି ମୂଳକୁ ନେଇକି ଯିବା 4 କି ମୂଳରେ ରଖି କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ସବୁ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ 5 ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ନେବା 984 938 ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଆଗ 4 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା କେହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା 5 ଦ୍ୱାରା କେହି ନାହାନ୍ତି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଉଭୟ କେହି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ 8 ଦ୍ୱାରା କହିଛି 8 କେ 8 8 କେ 8 ବଢ଼ିଲା 8 16 8 3 24 ଏଇଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା 8 କେ 8 ବଢ଼ିଲା 2 8 କେ 8 ଏଇଟା 8 ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମର 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖକୁ ଦେଖିବା ସେ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମୂଳରେ ଆସିବ 4 ମୂଳକୁ ଆସିବ 499 ଏବଂ 498 499 498 498 ଏହା ଆମର 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ 8 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।